again. Good for 2 para kay Bunag. Offensive foul. Good attack again. Not good pa rin. Ang mga napapunta. Sakle. 1. Nino. Hoy again. Good for 2 para kay Hoy. Yan, pull up jumper. Yes, not good. Nakakurigat siya dyan again. Not good pa rin. Nakakunin Nueva Espanya. Good for 2 para kay Nueva Espanya 2. Gatchalian. Good for 2 para kay Paso Bernardo. Pumukol sa 3. Good for 3 para kay Bernardo. Dapat kay Renan Bernardo. Yes. Hoya paso. Escalante. To Hoya. Pupukol sa 3. Hoya sa 3 point. Nueva Espanya, pasa kay Angeles, nakuha ni Hoya, eto nagmamadali. Good for 2 para kay Hoya. Sumalinag, good for 2 para kay Sumalinag. Good for 2 para kay Sumalinag. To Alberto. Not good. Nakakuha ni Bunagan. Pasa kay Bernardo. Good for 2 para kay Bernardo. Paso Nueva Espanya. Nueva Espanya. Good for 2. Paso Nueva Espanya. Yes, good for 2 para kay Bernardo pumukol sa 3. Bernardo sa 3. Tapos paso Chavez pumukol sa 3. Chavez sa 3. Sumalinog paso Alberto. Good for 2 para kay Alberto. Holistic on that good. Ano bola 6. Tapos good for 2. May kasama pang foul. Jersey number 2 Chavez. Good for 2 para kay Chavez. Offensive foul ang tawag ng natin. Nakakuha ni Bernardo. Kasa kay Holistic na nakakuha ni Capus. Good for 2 para kay Capus. 10 seconds to play. Nueva Espanya is not good. Nakakuha ni Sumalinag. Not good pa rin. Anong mga mapupunta? Takle. 1. Chavez. Pasa kay Sumalinag. Nakakuha rin foul. Jersey number. Nakakuha rin Alceso. Pasa kay Hoya. Good for 2 para kay Hoya. Nasututan. Nakakanina. Nakakay Chavez. Paso Nueva Espanya.